برم ساز علیکمو. سلام علیکم دوستان عزیز. برم با سازی دفعه تاری ماشین دیگه حی نمیکنم. لایکمون دربارش نقل کنم. دیدی لوک داره با لکسوس بمبا. دوستان عزیز باز هم یک ماشین دیگر لکسوس 2010 جیپچا موتورش 7 اما камера خدای به حد ماشین سستنش خوبه. دیالنی خوب فول کожний салон бо чехол задагӣ 130,000 километр гаштагӣ дӯстон. бух бача бо лук пук дошта ва ҳама тарафа шароитош инҷам дӯстон. мошин дар Москва ҳастай, тоилам дар Тоҷикистон гаштагӣ нест, аммо ҳуҷҷат кардагӣ аст, метавонӣ свободна бигардӣ. мошин тамоман састиянаш хуб аст. гарчанде 2010 боша, одамое ки Lexus воранд ин масъаларо ҷиддӣ мефаҳманд. хуб, тамошо кунед рақамҳо дар рӯи экран. میتونه با رقم روی اکران زنگ بزنی. التماس فقط شخصایی که امکانات خریدن همچنین ماشین رو داره. خدا نگهدار.